ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध प्रथम अध्याय। ब्राह्मणाभिशाप फले जात जे होइला मुसले। जहु जादव वंश क्षय वर्णन प्रथम अध्याय। नमयि नृसिंह चरण अनादि परम कारण। लीला विधृत कळेबर देव मानवे अगोचर। माया संसार जार लीला जानाम भव जले भेला। करुणा कटाक्ष प्रकाशे भक्त जन दुख नाशे। तापादे शरण मोहर एणे तरी विभव घोर। से हरि चरित प्रकाश मुक्ति लक्षण एकादश। ए भागवत धर्म कथा हेले खंडई भव व्यथा। नारद वसुदेव वाणी निमिरा जने नव मुनि। उद्धव निस्तारण बाणी जहा कहिले चक्रपाणी। एक कथा प्राकृते प्रकाश आरंभे जगन्नाथ दास। व्यास नंदन मुख शुणी निर्मल भागवत वाणी। साधु संग में गंगा तीरे सुख चरण धरि करे। आनंदे करी अश्रुपात बोइले अभिमन्यु सूत। राजा परीक्षित उवाच भोमुनि नमे तपयरे मते उद्धर ए संसारे। कह श्री कृष्ण गुणमान पुण्य की कले भगवान। श्री शुक उवाच देवंक व्याकुले मुरारी अवनी तले अवतरी। अंशे मनुष्य रूप धरी जादव तुले राम हरि। दुष्ट दनुज गण मारी अवनी भारा हेले हरि। कुरु पांडव मध्य हरि माया कंदले भेद करी। कपट पसावन बास आकर्षी द्रौपदीर केश। भीम को विष लडु देई जतुर घरे अग्निदाही। ए आदि जेते कष्ट मान पांडवे देला दुर्योधन। से अपमाने क्रोध बही
ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନିମିତ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ହରି ଅନେକ ଖୋହିଣୀ ମାରି ଭାରାନି ବାରି ଭଗବାନ ଅନ୍ତେ ଚଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଯାଦବେ କୃଷ୍ଣ ଭୁଜ ବଳେ ଅଜେୟ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ତାହାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି କରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରି ମନରେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଯାବତ ଅଛନ୍ତି ଯଦୁବୀର ତାବତ ପୃଥିବୀର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ କାହିଁ ଅଛି ଆର ଦେବତା ଆଦି ନାଗନର ଏଣେ ନୁହନ୍ତି ସଂହାର ମୋର ବିଭବ ମୋର ହସ୍ତେ ନାସିବା ନୁହଁ ଉଚିତେ କଳି ଭି ଆଇ ନିଜ ବଂଶେ ସଂହାରି ବିଶ୍ରାମୀ ବିଶେଷେ ବନୁ ଅନଳ ଜାତ ହୋଇ ଜେହ୍ନେଲି ଭଇ ବନ ଦହି ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଅଚ୍ୟୁତ ନିମିତ୍ତ ବିପ୍ରଶାପ କରି କନ୍ଦଳେ ନିଜ ବଂଶ ମାରି ଲାବଣ୍ୟ ରୂପେ ଜନମୋହି ପ୍ରାଣୀ ନୟନେ ସୁଖ ଦେଇ ସେ ରୂପ କରି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହରିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମନ କୃଷ୍ଣ କୋମଳ ମଞ୍ଜୁ ବାଣୀ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଥିଲେ ଶୁଣି ତେଣେ ତାହାଙ୍କ ମନ ହରି ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ ମୁରାରି କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଥର ଗମନ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦେଇ ମନ ଯେ ଅବା ଦେଖିଥିଲେ ଜନ ତେଣେ ତାହାଙ୍କ ମନ ହରି ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କରି କୃଷ୍ଣର ଯଶ ଗୁଣ ଯେତେ ସଂସାରେ ଶୁଣି ଗୁଣି ଚିତେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବେ ଭବ ପାର ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ସେ ରୂପ କଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହରି ଚଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁକ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହେ ପରୀକ୍ଷା କର ଯୋଡ଼ି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଅଖଣ୍ଡ ଯଦୁବଂଶ କୋପେ କିମ୍ପା ହରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପେ ଯେ ଯଦୁବଂଶ ମହି ତଳେ କ୍ଷୟ ନୁହନ୍ତି ରିପୁ ବଳେ ଯାହାର ସ୍ନେହ ଅନୁବନ୍ଧେ ଈଶ୍ୱର ଖେଳଇ ଆନନ୍ଦେ
ଯାଦବେ ବିପ୍ର ଗୁରୁ ପାଦେ ସେବନ୍ତି ବେଦ ବିଧିବାଦେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ନର ହରି ହେଳେ ପାରଇଆ ନ କରି। ସର୍ବସମ୍ପଦ ନିଜ ପୁରୀ ମାୟାର ବଳେ ଯେତେ କରି। କିମ୍ପା ଗୋବିନ୍ଦ ସଂଘାରିଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ। ଯାଦବେ ଏକ ଆତ୍ମା ହୋଇ କିମ୍ପା କନ୍ଦଳ କଲେ ସେହି। କି ସାପ କିଏ ବା କାରଣ ଏ ସର୍ବମୋହର ପ୍ରସନ୍ନ। ଭୂମୁନି କହତ ସମନେ ଏମନ୍ତ ରାଜାର ବଚନେ। ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମୁନି ସୁତ ଶୁଣ ହୋ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଜନମୋହନ ମାୟାଧର ପ୍ରକାଶୀ ନର କଳେବର। ନାନା ବିଚିତ୍ର କର୍ମ କରି କନ୍ଦଳେ ନିଜ ବଂଶ ମାରି। କାହାର ସାଧ୍ୟ ଏବେ ଭାର ଶୁଣ ସୁମନେ ନୃପବର। କଳି କଳୁଷ ନିବାରଣ ସଂସାରେ ସ୍ଥାପି ଯଶ ଗୁଣ। ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ। ଯାଦବ ବଂଶ ନାଶ ଅର୍ଥେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରିଲେ ଚିତେ। ବିପ୍ର ଯେ ଥିଲେ ନିଜ ଦେଶେ ବାହାର କୃଷ୍ଣ ମାୟା ବସେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆଗ କରି ଅସିତ କଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ବଶିଷ୍ଠ ନାରଦ ବିଶେଷୀ ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ଅତ୍ରି ଋଷି। ଦୁର୍ବାସା କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଘେନି ଶ୍ରୀମାମ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି। ସର୍ବେ ଚାଲନ୍ତି ବନ ପଥେ ମିଳିଲେ ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥେ। ଏଣେ ଯେ କୃଷ୍ଣର କୁମରେ ଆନନ୍ଦେ ସମୁଦ୍ରର ତୀରେ। ସକଳେ ଏକ ସ୍ଥାନେ ମିଳି ରଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ନାନା କେଳି। ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି। ଚାଲଇ ଚରଣ ମନ୍ଥରେ ଶ୍ରମେ ଘର୍ମିତ କଳେବରେ। ମୁନିଙ୍କି ଦେଖି ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଅନ୍ତରେ ଅଧୋମୁଖ ହୋଇ। ରହିଲା ଲତା ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର କୁମରେ। ମୁନି ସମୀପେ ଧୀରେ ଯାଇ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ। କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ। ଯାଦବ କୁଳ ବଧୂ ଏହି ଅନେକ ଦିନୁ ଗର୍ଭ ବହି। ପ୍ରସବ ନହେ କି କାରଣେ ପୁଛିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଚରଣେ। ଚାଲି ନ ପାରେ ଶ୍ରୀମ ଭାଗେ ଲାଜେ ନ କହେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନି ସର୍ବ
एहार गर्भे कि होइब पुत्र दुहिता कि बाजात माया न करी कह सत शुणी से कपट बचन कोपे बोलंती मुनि जन ए नारी गर्भवास वाणी आम्भे जानिलु परिमाणी एहार गर्भे हेब बाळ निष्ठुर लोहर मुसळ आज ए गर्भ प्रसविब तुम्भर वंश विनाशिब कुल समूले करी नाश भूमि रे जेते जदुवंश एमंत कही गले मुनि कृष्ण कुमरे ताहा शुणी वज्र पड़िला जेने मुंडे सांब को घेनी राजदांडे तक्षणे लौह पात्र फेई पेट खोजंती हस्त देई पिंगल कर्कश पिछिल देखिले लोहर मुसळ गर्भु पड़िला वज्र प्राय देखि कंपंती महाभये लोह मुसळ तेज भरे चक्षु बुझिले बेनी करे बोलंती कलु मंद कर्म किबा बोलिबे कृष्ण राम एमंते श्री कृष्णर सुते लोह मुसळ घेनी हस्ते उग्रसेनर सभा तळे मिलिले हृदय विकळे लोह मुसळ तळे थोई कहंती सभा मुख चाही आम्भे जे क्रीडा कौतुके खेलन्ते तीर्थ पिंडारके सांबकु नारी बेश करी उदरे लोह पात्र भरी मुनिकी पचारिलु भावे ए गर्भ प्रसव प्रस्तावे शुणी कोपिले मुनि जने वन गहन पथ श्रमे बोइले गर्भे अछि बाळ निष्ठुर लोहर मुसळ भूमि रे जदुवंश जेते ए लोहे मरिबे समस्ते नाश करिब जदुकुल ए जात लोहर मुसळ तक्षणे गर्भ फेई देखी भये बुझिलु बेनी आखी एमंत कही सभा मध्ये कुमरे बसिले विषादे शुणी सकल पुरजने कहंती दुखित वचने निष्ठुर ब्रह्म कोपानल दहिब निश्चय जदुकुल अन्यथा के ताहा करिब ब्रह्मा शंकर वासुदेव भये तरस्त सर्वजन बदनु न स्फुरे वचन ता देखी राजा उग्रसेन
भृत्यंकु बोलंती वचन एलोह गिरी शिखे नेई घस समुद्र जल देई निशेष करी लह घस जेमंते नर हई शेष तक्षणे राजा आज्ञा पाई मुसळ घेनी बेगे जाई पर्वते समुद्रर जले लह घसंती भुज बळे घसंते लह चूर्ण शिळे पड़ई समुद्रर जले अनेक दिन घसी रोसे अल्प रहे अवशेषे अंगुली छिड़े घर सणे निष्ठुर निशेष करणे न पारी पकाइले जले घोर गभीर मीन मेले लह पड़ते घोर पानी आहार प्राय ताहा मणि मीन गिଳିଲା अति बेगे से मीन मत्स्यगण संगे चरन्ते समुद्रर जले जाले पड़िला रात्र काले धीवर मीन नेई एका जारा सबरे देला देखा मीन काटन्ते तार घरे लह देखिला ता उदरे कर्कश पिंगल प्रचंड जेन्हे जलई मारतंड देखि सबर तोष होई नाराच कला ताहाने बाणर मुने तीक्ष्ण फल तेजे की गंजई नल लहर चूर्ण पड़ी जले भासिला समुद्र उलळे तीरे लागन्ते लह चूर्ण जन्मिला एरकार वन तीक्ष्ण त्रिशिर शेष भावे जेणे जादवे नाश जीवे जे काल रूपी भगवान जानई सकल विधान बळे सकल करि पारे तथापि ब्रह्म सापे डरे कुल विनाश हेतु करी अवनी भारा हेळे हरि निज भुवने अवधान निर्लेप प्रभु भगवान श्री एकादश भागवत बोलोई दास जगन्नाथ जाह्नवी तीरे राजा गे सुख कहन्ति ब्रह्म भागे पुराण भागवत वाणी सुजने तर एहा शुणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे विप्रशापकथनं नाम प्रथमोऽध्याय।